maliden cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ ne papisi nisɔn ka di bi ne papisi b'a fɔ tare tare ne b'a da malidenw tulo kan bi bɛɛ k'i pan k'i puruti bɛɛ ka nisɔndiya ta bɛɛ ka kule ni mali sɔrɔsiw ye bɛɛ ka fɔ vive armée malienne ka malidenw ladɔnniya nin n tɛ deli ka don ta n b'a ladɔnniya balimakɛ n'o denkɛ kumakan don papisi kulubali mun ka nɛgɛjuru sira ye 92 72 53 70 ka maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bi ye dimanche ye awa i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 6 san 2022 n b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye bi jeudi le 6 février 2022 je dis bien j'assume awa mali armée u donna farabugu bi kangarɛnkaki mali armée dangereux c'a dasogani kɔ malidenw mali sɔrɔsiw donna farabugu bi u y'a daminɛ i ka dɔn ka yɔrɔ jumɛn fɛ u y'a daminɛ suwa la k'a gosi k'a tarabasu k'a dasi ka taa don farabugu i ka dɔn k'a fɔ ka mɔmɔni kɛ fataw fara bolitaw bolila dɔw y'u yɛrɛ ni dɔw taara kungo kolon fɛ dɔw ye marifa fili ka boli a ye ɲininkali kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne papisi ko n ko ala ka maafa de don sa sɔsɔli t'a la malidenw ni vokali a y'a kolongolo ka taa a y'a kolongolo fo fiɲɛ bɛ ngɔmi yɛrɛ yɔrɔ min mali sɔrɔsiw donna bi jeudi le 6 février 2022 mali sɔrɔsiw depuis sɔgɔmada in na u nana don suwa la tuma min na n'u sera suwa la o y'a sɔrɔ jadisi terrorisiw bɛ suwa la awa suwa la i ka dɔn k'a fɔ dugudenw dugukɔrɔba don awa a mana kɛ cogo cogo dugu o dugu bɛ yen i b'a sɔrɔ banbanci dɔw b'a kɔnɔ banbanci minnu don i b'a sɔrɔ dugulenden dɔw bɛ yen u ni jadisi terrorisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jadisi terrorisiw dɔw tun bɛ suwa la i ka dɔn k'a fɔ a nakɔforo yɔrɔ la u ye sɔrɔsiw natɔ ye u bolila k'u kɛ nakɔforo kan a tuma sɔrɔsiw ye dasili kɛ u tɛmɛna ka taa i ka dɔn k'a fɔ suwa la fɛ banbanci ni terrorisiw miirila ko an ka sɔrɔsiw bɛ taa dɔgɔfiri de fɛ ka tɔrɔ ka taa farabugu ayi sɔrɔsiw y'o to kana na sɔrɔsiya ye fɛɛrɛ de an ka sɔrɔsiw ye ala minɛ ka na suwa la de fɛ ka sɔrɔ k'a gosi ka taa o tuma i ka dɔn k'a fɔ bɔlen suwa la dugu bɔda fɛ u ye gosili kɛ o tuma jadisi terrorisi fɛn fɛn bɛ suwa la k'a daminɛ suwa la fo farabugu u y'a bɛɛ kɛ su ye kungo kolon kɔnɔ dugaw bɛ duguni dugaw ala jɔn ka mugan dugaw bɛ tulɔlen dun bi dugaw ni suruguw ni saw n ka la ala la minɛnw bɛ kununni kɛ bi i ka dɔn k'a fɔ suruguw bɛ sogosuw dun bi suwala ni farabugu ni ɲɔgɔn cɛ suruguw bɛ hakɛ t'a la kungo kɔnɔ suguw cayan bɛ sisan an bɛ don min ko bi kojugu kangarɛnkaki mali sɔrɔsiw o tuma u ye gosili kɛ k'a daminɛ suwa la fo ka t'u se farabugu u wulila de bi sɔgɔmada fɛ fo wuladani de la u donna farabugu depuis le matin jusqu'au soir fo ka taa se lasara de ma u sera farabugu sinon suwa la ni farabugu cɛ ala ni panko kelen ni ɲɛ wawa de don suwa la ni farabugu cɛ ye kilo 15 de ye i b'a boli k'a ban miniti 30 mais i ka dɔn k'a fɔ tellement que u bɛ ka mɔmɔni kɛ kungo kolon kɔnɔ ka taa u bɛ ka gosili kɛ i ka dɔn k'a fɔ sibili bɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est à dire jugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u taara u bɛɛ gosi u y'u gosi de ka sɔrɔ ka taa u can k'u jɔ farabugu kɔnɔ kankaran awa ne numéro bɛ maa minnu bolo a ye weleli kɛ farabugu kɛ sinon ne wolowolo kɔrɔkɛ sigilen bɛ farabugu n wolowolo kɔrɔkɛ rebelle ye mun da k'a kantigɛ ne y'u den don n wolowolo den k'a da k'a kantigɛ jadisi terrorisiw bilayi fila bandi den don u ye ne den da k'a kantigɛ farabugu o papisi kelen de bɛ ka kuma o fɛ bi sinɛ ku bɛ da o ku ti da n ka la ala la walahi ala ni grande sani sɔrɔsiw donna farabugu n b'a dɔn o t'a bannen u taara dɔgɔfiri u ye tɔni balo min tun bɛ dɔgɔfiri mairie la n'a dɛsɛra ka taa farabugu k'aw ladɔnniya u ye tɔni 30 de bɔ o tɔni 30 k'o bɛɛ ta ka bɔ dɔgɔfiri ka n'a bɛɛ bila jabali ka sɔrɔ ka tɔni 30 de ta mais a bɛɛ ma se ka taa tɔni 30 o sera ka taa n'o de ye a tɔni tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔfiri mairie la mais u ye tɔni 30 de ta ka n'o bila jabali ka sɔrɔ k'o doni jabali k'u kun da suwa la ka don suwa la fɛ ka t'u cun farabugu kɔnɔ u ye gosili kɛ an bɛ don min ko bi mali sɔrɔsi mun bɛ farabugu bi kuncili t'a ba bi la a ka ca ni adamaden kunsigi ye u ko de bɛ farabugu tɛntɛn de ne y'a fɔ a ye n ko ne kumakan kunun ne ye publication min kɛ a jiginna présidentielle kɔnɔ ne dun ye kuma in fɔ ne ye kumakan fɔ a jiginna présidentielle kɔnɔ a jiginna primature la a jiginna assemblée kɔnɔ CNT mɔgɔw a jiginna yen ne y'a fɔ a ye c'est à dire yɔrɔ janya de bɛ mɔgɔw ɲɛ don ɲɔgɔn na mais WhatsApp ni Facebook ni mɔgɔw barikaw tɛ kelen mɔgɔw dakɔnɔ kumaw tɛ kelen papisi kumakan bonyanen don papisi darɔ kuma lamɛnnen don ne y'a fɔ i ka dɔn an ka mali sɔrɔsiw ye k'a gosi ka jigin n ko pétrole dingɛ min bɛ farabugu hakɛ t'a la kɛnɛ walawala belebele min bɛ yen a bɛ kilo 20 bɔ n ko kuma a ka di n ye sawo kamara n ko a ka farabugu gosi sisan o vocal kɛra kunun ayiwa jaabi filɛ dɛ
Ah, papsi mai. Ala ni gra desani. Ala ka papsi me akoro ni sara do mi na ba fo kala kan daro suma bana. O ye papsi shi bando. Wa mashi te to jinya kono ya. Armée malien ba fo. Asim Gota mi fo. Sokal mi fo. Sayo kamara nga foli biye kosobe. Ibe kan bunya jaranye papsi fana bi bunya kojugu. Parce que renseignement bene bulu ne kumakan a be yɔrɔ min na ne b'a dɔn o de tun t'a dogo ne kumakan bɛ fɔ Asim ka soɲɔ kɔnɔ na a bɛ jigi foyi président tɛ le palais o ye foroba o tɛ Asim ta ye koyi mais a yɛrɛ halala so ne kumakan bɛ jigi foyi kuma tɛ palais ma Sokɛli ko nin tɛ o ko ne kumakan o bɛ dasi o ka so kɔnɔ de ala ka fleur t'u la a bɛ gosi ye M5 groupe sanfɛ ne kumakan bɛ dasi de san kalo 12 Sayo Kamara o ko nin tɛ o ka bureau ala chaise jukɔrɔ la ne kumakan bɛ to ka fu bɛ ɲɔgɔn gosi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ tɛ ne kumakan tɛ jigin yɔrɔ min na papisi branchelen don latigɛ de don n ka cɛya tɛ dɛ ala ka baara don kira ka baara ani fa ni ba ani diɲɛ maa ɲumanw ani fa fila ni ba filanw aw de ka kɛ don aw bɛ dugawu mun kɛ papisi o dugawu de barika bɛ papisi nɔfɛ a ye papisi ka kuma mɛn a diyara papisi ye kunun sɔgɔma n y'a gosi ka farabugu citation fɔ a ye bi résultat kɛra depuis maribugu libérela don min na n y'a fɔ n ko aw ka hakili to farabugu la n y'o tarabasu n ko a ma tila dɛ hali n'a y'a cɛtigɛ ta ye ne papisi tɛ fara aw la n ko diɲɛ bɛɛ k'aw lafiya ne t'aw to yen n ko hali n'a donna dingɛ kɔnɔ aw sɔrɔsi ninnu ne b'aw sama ka bɔ Sayo Kamara e ni Asimu ni Maliki ninnu aw sɔrɔsi colonel 5 bɛɛ n ko n t'aw to yen a ye ne ka kuma mɛn a diyara ne aw donna farabugu bi alhamdulilayi ne kunna wolola walahi bi ala ne papisi kunna wolola malidenw papisi kuna wolola malidenw sabanan na papisi kuna de wolola alhamdulilayi rabbil alamin an ka sɔrɔsiw donna farabugu bi u donna ni tɔni 30 de 30 tonnes balo tɔni 30 u donna n'o de ye farabugu bi wula in na tɔni hakɛ min tun bɛ mairie la ne y'a kuma fɔ a ka ca n ka fɔkɔli la fo ni maa min kɛra kalabanci ye nka sɔrɔsiw taara doni bi ka bɔ dɔgɔfiri ka na n'a ye jabali ka sɔrɔ k'a ta jabali tɔni 30 30 tonnes balo tɔni 30 k'a cɛ ka sɔrɔ k'u kunda Suala sira kan ka Suala cɛci jadisi terroriste minnu tun bɛ nafigi diɲɛ na Suala dugu kɔnɔ awa i ka dɔn olu bolila ka don nakɔ t'u la maa ti Suala ko nin fɔ ne ye papisi ye i ka dɔn k'a fɔ u ye mɔmɔni kɛ k'a gosi ka bɔ Suala fɛ k'u kun da farabugu kan jadisi terroriste fɛn fɛn bɛ Suala kungo kolon kɔnɔ wa a ma ban fɔlɔ u y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na u y'a bɛɛ tarabasu wa sɔrɔsi ni kɛlɛkɛminɛn mun jiginna farabugu kɔnɔ bi n ka da ala la a ka ca ni buna adamaden kunsigi ye labɛn mun bɛ farabugu parce que ne y'a fɔ n y'a fɔ Asimu ye n y'a fɔ Sokɛli ye n y'a fɔ Sayo Kamara ye n ko walawala mun bɛ tu mun bɛ farabugu ni walawala in ni ɲɔgɔn cɛ walawala de bɛ kɔfɛ tu de bɛ walawala in taji n'i bɛ walawala in kɔfɛ tu de b'a ni farabugu cɛ i ka dɔn k'a fɔ jadisi terroriste ninnu minɛ u da tu da in de la u bɛ to k'u to yen ka Lanzo Rocket fili ka na mais ne ye kunnafoni in di o walawala in ye a bonya bɛ kilo 20 de bɔ 20 km kilo 20 pétrole dingɛ de don a pétrole dingɛ jamana si tɛ yen farajɛ si tɛ yen farajɛ jamana si tɛ yen pétrole bɛ jamana min kɔnɔ ka tɛmɛ Mali kan wa Suala donda ne de papisi y'a fɔ Suala donda n'i taara i jɔ i b'a fɔ k'u ye tulu nɔgɔ bɔ dugukolo sanfɛ f'a bɛ yeru i b'a fɔ ko jama bɛ ka briller cogo min na o tɛ dɛ pétrole de don tellement que pétrole caman bɛ dugukolo jukɔrɔ hali n'i y'a sen dɔɔni dɔrɔn i bɛ bɔ ni pétrole i m'a ye Suala kɔlɔn ji a ye ɲininkali kɛ Suala kɔlɔn ji man di a ka go i b'a fɔ ko kɔgɔ i b'a fɔ ko sɛgɛ b'a la pétrole de bɛ yen Suala dugukolo n'i y'a kɔlɔn sen wala i bɛ se mètre 3 mètre 4 ma yɔrɔ i b'a sen a kɔlɔn ji ka go diɲɛ bɛɛ a min man di pétrole bɛ yen bon malidenw ni fɔkɔli an y'a kolonkolon Mali sɔrɔsiw donna bi le 6 février 2022 ne papisi bɛ ka nin fɔkɔli ci waati min na nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛna ne fɛ ni miniti 58 papisi mun ka nɛgɛjuru sira ye 92 72 53 70 kunnafoniw dira n bɛ foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma Simu aw Dansɔgɔ Dozo aw ni Kosa Dɔgɔfiri Dozo aw ni Ca Dɔgɔfiri Dozo a kɛra hɔrɔnw ye Dɔgɔfiri Dozo a kɛra halalaw ye Dɔgɔfiri Dozo a y'a fa dugukolo kuma bɔ n'aw Dɔgɔfiri n'a lamini Dozo tɛ yaba to u ye kɔlɔn lamini bɛɛ ci Dɔgɔfiri lamini bɛɛ ci nka Dɔgɔfiri Dozo a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a diyara ne papisi n b'aw fo yanni ka sa ne papisi ka lahara ta ma n ka lala n b'aw fo dugu o dugu Dɔgɔfiri Jabali Kuruma Suala Dozo dugu o dugu ye faso janfa ayiwa ne tigɛra u la aw malo la dɛ
parce que a tɛ laban aw kɛra maa malobatɔw de ye aw malola diɲɛ tigɛra aw la ala tigɛra aw la kira tigɛra aw la ninnu tun tɛ jadisiya kɛlɛla u tɛ diinɛko kɛlɛla jɛnɛyakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan haramudunaw faralen ɲɔgɔn kan kojugukɛlaw ni zondenw faralen ɲɔgɔn kan faransi de bɛ ka marifa d'u ma faransi de bɛ ka marifakisɛ d'u ma ani MINUSMA tɛgɛ donnen don ɲɔgɔn bolo kɛlɛw kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ an ka dugu jukɔrɔ kɛlɛw de bɛ Mali kɔnɔ sinon foyi tɛ kɛ Mali kɔnɔ a n'an ka politikimɔgɔw ni fasoden jugu minnu bɛ yen ni faransi bɛ ka nafolo d'u ma n'u bɛ k'a dun u b'a essayer k'u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ Mali gouvernement contre la président tɛmɛna yan n kala ala la ni ne Papisi ko n b'a fɔ se de tun t'u ye u si tun tɛ ka faransi kɛɲɛ faransi tun bɛ k'u bɛɛ da korogoso mais ninnu sɔrɔsi ninnu de ye faransi kɛɲɛ ka sansara fara ka sinzan fara ka bɔ nka président tɛmɛna Mali kɔnɔ a bɛɛ tun gɔnɔ minɛnen don faransi bolo sinon k'a fɔ k'a président ninnu ye kojugu kɛ Mali kɔnɔ u bɛ se ka kɛ k'u ye dunkojuguya kɛ o y'an ka nafoloko ni fɛnw sira ye mais fɛn fɛn nana ni balawu ye ka sitanɛ yɛrɛ wuli ka maliyɛndenw yɛrɛ révolter fali minnu daminɛna Mali kɔnɔ nkalon kan o de ye jamana kɔnɔdenw ni tɔɔrɔ mɔgɔw fa n'u baw bɛ ka sa fu an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa an kɔrɔkɛ n'an dɔgɔninw bɛ ka sa an faw n'an baw bɛ ka sa san 60 san 80 k'a daminɛ Kitali ka taa dasi fo Kayi Bajangara ɲɔw bɛ ka jeni an fakɔrɔnin n'an bakɔrɔninw bɛ ka sa donsow bɛ ka sa fu olu ye marifa ta k'u faso dugukolo kunna wolo dɔgɔfirikaw aw ni ko aw dan sɔgɔ ani ko malidenw bi ko ni sɔrɔsiw donna Farabugu u donna ni balo ye Farabugu ala de kira madame Kulubali laada tile Papis way ala de kira desani bamananw ɲuman siya buɛ hen bote kangaran kakim armée malien n y'a fɔ a ye n ko a b'a la ko denmisɛnnin ninnu n ko a b'a la k'a fɔ ko Sadio Kamara n ko maa tɛ suba don ɲɛguwan don maa tɛ dɛ Sadio Kamara yɛrɛ tɛ buna adamaden bilahi jinɛ don Sadio Kamara ko ale de ye sɔrɔsiw ka ɲɛmaa ye Asim tɔgɔ tɛ fɔ nin na Sokɛli ko tɔgɔ tɛ fɔ nin na Wage tɔgɔ tɛ fɔ nin na Moribo tɔgɔ tɛ fɔ nin na Maliki tɔgɔ tɛ fɔ nin na nin ye Sadio Kamara de ye sorcier vampire fantôme nin bɛɛ lajɛlen ye Sadio Kamara tɔgɔ ye Sadio Kamara fantôme don vampire don sorcier don c'est-à-dire immortel a tɛ sa o Sadio Kamara n ko cɛ in n'a bɛ kuma a b'a kun ni biri n'a bɛ discours la Kamara il est très beau très galant très civilisé merci Sadio bonya diyara ne Papisi ye kojugu Sadio Kamara merci mais jamu min b'i la dɔrɔn o de ye problème mais i ye nin mun kɛ sɔrɔsiw donna Farabugu bi n y'i jamu to i la to kamaraya la ne bɛ to Kulubaliya la voilà. Tu es fier d'être un bon camarade. Moi, je suis fier d'être un bon Koulibaly. Voilà. Ni tout y a placé là. Sinon, on m'a dit Koulibaly dit qui est Koulibaly. Pour que Jalagere Mugu dima parce que Koulibaly la ka de halala. Nkala te sera fouille ni ala te sera volcan. Volcan te dore tasumaji. Ala kono sanga jamana moya. Obe jamana munu na mulu do Japoni Allemagne nuni Chine. Ça Kamara merci. I Kamara mera dugu ngorokaw bula u bɛ kasiri bɔ i tɔgɔ la hali ni ne yɛrɛ Papisi b'a wari sara n'a wari tɛ ne Papisi bolo n bɛ n ka maa ɲɛnamaw wele n jigi ka ca ala kana maa si jigi da yan u b'a wari di yan n b'a di ɲamakalaw ma u ka kasiri dilan i tɔgɔ la i Kamara merci Sayo Fisson merci malidenw sɔrɔsiw donna Farabugu dɛ wa u donna ni tɔni 30 de balo tɔni 30 u donna n'o de Farabugu dɔgɔkun tɛmɛnen u ye Maribugu nettoyer k'a tɛntɛn wallahi bomisɛnnin caman bɛ kungokolon kɔnɔ bi dɛ bamananden minnu sen bɛ jadisiya ni terrorisiya la fuladen minnu sen bɛ jadisiya ni terrorisiya la marakaden minnu b'a la donkɔnɔden minnu b'a la i ka dɔn sinafɔden minnu b'a la miyankaden minnu b'a la ayiwa bomisɛnnin caman bɛ kungo kɔnɔ yen bi dɛ so ala ni Farabugu cɛ bi alhamdulilayi su caman bɛ su tɛ se ka compter maliyɛndenw ne Papisi da de y'a fɔ a ye su hakɛ t'a suko la bi a su tɛ compter k'a ban yɛrɛ jadisi ni terrorisiw la komi an da deli m'o la dɔrɔn sinon ne y'a fɔ a ye n ko jadisiw tɛ terrorisiw don bandi faransikan maa formelew bilalen a wari financelen don a dɔw yɛrɛ nan bɛ kɛlɛ la ala y'u to kɛlɛ kun dɔn aw jeune kura bɛ d'i ma 40,000 bɛ di dɔw ma kalo la dɔw 20,000 dɔw 100,000 u bɛ ɲɔgɔn ye ka taa ka sɔrɔ ka kalashnikov d'u ma k'u nɛgɛ k'u bila aw jeune kura sanfɛ o kuma u bɛ giri sinon aw jeune kun ka di ne yɛrɛ Papisi a moto mun don a kun ka di ne ye kosɛbɛ mais i ka dɔn tellement que terroriste ninnu filɛ o de moto in ka d'u ye moto in nɛgɛ bɔra nin na aw jeune nɛgɛ bɔra nin na n tɛ aw jeune fɛ hali ni ne y'a circulation na dɔrɔn ne bɛ suru ci je n'aime pas du tout aw jeune man di ye Papisi t'a fait tout ça là tout ce que j'ai en train de dire là foutaise même la façon que je parle là il m'a mis kuma cogo dɔ la ka finesse nu ka foutaise de du
jugu minnu bɛ k'u bien yɛlɛ k'u bien kari k'u bien détruire k'u kɛri cun fasoden jugu ayiwa mali sɔrɔsiw donna farabugu dɛ wa u donna ni tɔni 30 de ye bi malo ni ɲɔ minnu tun bɛ farabugu dɔgɔfiri mairie la ayiwa u ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ye tɔni 30 ta ka bɔ dɔgɔfiri mairie la ka n'a bila jabali u ka plan b'u bolo mɔgɔninfinw de bɛ perese an ka kɛlɛkɛcɛw ma ne y'a fɔ n ko sɔrɔsiw tɛ kuma mais ne yɛrɛ papisi da ka di kojugu c'est à dire tellement que ne bɛ content ne bɛ gundo wɛrɛndɛ ne b'a gosi ten wa da bɛ yen sinon tɛ su in na dɛ farabugu tu mun kofɔlen don terroriste jadisiw maa m'aw fa a bɔra baw kɔ la ka bin bilahi lezina bokɛnɛ bɛ caya ah malidenw a ye nin fɔkɛli in de jɛnsɛn k'a daminɛ su in na ka taa se sini ma sini kɛnɛ a bɛ kibaruya wɛrɛ mɛn a ye papisi wele dɔrɔn n bɛ information d'aw ma walahi n na taa télé masi la walahi transition mɔgɔw n'u ye mun kɛ ne bɛ bɔ k'o de fɔ n'u jɛngɛnna cɛ min bɛ bɔ k'u jɔsi Asimu jɔsi ka saw kamara jɔ n'a y'u diya u ka kaso bin papisi kan mais ne bɛ n ta fɔ ka tila ka taa lahara walahi o cɛ de ye papisi ye n na taa n tɛ tu si la ne mun nata bɛ politique mɔgɔ min na o y'i kungo ne tɛ maa si ka politique la n tɛ maa si ka parti la o politique mɔgɔ tɛ yen k'i b'a fɔ ko ne nata b'i la an bɛ don min ko bi o tɛ yen n tɛ b'a ka parti la giritigi si tɛ yen k'i ni ne tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko n b'i soutenir non o tɛ yen wa transition mɔgɔ ninnu diɲɛ bɛɛ ne n'u ye kɛlɛ kɛ salon na sini n y'a san 3 ye ne n'u bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔsi ninnu n ka da ala la ne ye gosili min da sɔrɔsi ninnu ka hɛrɛ don pour que ka dusu d'u kɔnɔ ne tɛ maa lapasa koyi ni mun kɛra de o de bɛ fɔ mais maliden jugu dɔw de bɛ hali ni ɲuman kɛra o tɛ bɔ k'a fɔ olu ma k'u fa n'u ba fɛ kuma tɛ jamana ma ne turu de lamɛn problème b'o yɔrɔ de la mais u bɛɛ bɛ malo mali kɔnɔ yan bilahi ne papisi ala ka sini kɛra ne bɛ tila k'a fɔ ninnu bɛɛ ma kelen kelen ko pu a kuma fɔda bɛ ne papisi da kɔnɔ a jarakɛla bɛ ne na a kuma fɔcogo bɛ n da kɔnɔ o donni kelen kama cɛw cɛ n'i ye n fa nɛni parce que o y'a sɔrɔ n ye yamaruya ɲini n fa ni n ba bɛɛ fɛ ahan ala ni kira o fili man nɔgɔ dɛ ala ni kira ah non sinon kuma bɛ ne da kɔnɔ a dɔw man tɛ se walahi kuma jugu bɛ n da kɔnɔ kojugu n t'ala deli quoi k'olu fɔ quoi a man di n ye quoi n ka ladamu tɛ sɔn a ma mais maa dɔw bɛ yen maa karatɔ maa neritɔ maa dangaden maa haramuyalen fa kɛɲɛ ba kɛɲɛ den dɔw bɛ yen i b'olu tere den d'u da de n'ala sɔnna masha Allah ko mɛ ta tɛ o an ka taa ma ɲi hali ni ne ye fa kelen ba kelen ne b'i haramu n'i tɛ mali fɛ fa kelen ba kelen ne papisi i ne bɔra kɔnɔnugu kelen na n'i tɛ jamana in fɛ n b'i haramu i b'a fɔ ala kira ye jɛ haramu cogo min kuma tɛ ne ye ɲɔgɔn dɔn whatsapp sanfɛ ou bien facebook ou bien nɛgɛjuru sira sen fɛ ko balimaya ni sinja non balimaya tɛ ne ni cɛ teriya t'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn n t'i dɔn i tɛ n dɔn i somɔgɔ tɛ n somɔgɔ t'i ye n'i bana mali la ne b'i haramu de i b'a fɔ ala kira ye jɛ haramu cogo problème bɛ ten dɔrɔn de n bɛ ɲini jɛ fɛ waati ni kunkuru sinon tu me plais pas hein non 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 n'i bilala jamana in contre la dɔrɔn non moi mon problème c'est ça malidenw farabugu kɔnɔ an bɛ don min ko bi sɔrɔsi min bɛ farabugu bin kanda la ala a sɔrɔsi ka ca bafo sɔrɔsiw ye bi ala a sɔrɔsiw ka ca i ka dɔn nara sɔrɔsiw ye a sɔrɔsi yɛrɛ ka ca kati sɔrɔsiw ye an bɛ don min kɛ kɛlɛkɛminɛn jugu minnu donna farabugu bi ala de kɛra kabako don sa awa nafiki dakalajanw a tɛ wuli sa a ye bɔ kɛ n'a ko a dakaladenw ka jan a ye bɔ a ka kuma sɔrɔsi ninnu bɛ baara la bi u bɛ baara la dɔgɔfirikaw yɛrɛ ye ne wele ko alhamdulilayi k'olu kunna wolola beturakaw ye ne wele k'olu kunna wolola kurumarikaw ye ne papisi wele ko papisi walahi an kunna wolola u ye duwawu mun kɛ ne yɛrɛ papisi ye ko ne cɛsirilen bɛ cogo min ala ka barika don i la papisi n ko alhamdulilayi rabil alamin suala n'a lamini jabalkurakaw 18 madinɛ kura i ka dɔn duguba bago kura surakasengo mun ni i ka dɔn k'a fɔ a caman tun bɛ jalisiya ni terrorisiya la nka maajugu a bɛɛ tɛ maajugu ye koyi olu dɔw ye papisi wele kawudekaw ani cɛ ani su aw dansogo malidenw ayiwa farabugu sɔrɔsiw donna farabugu bi dɛ papisi b'aw bila yan nin waati in na papisi mun ka nɛgɛjuru sira n ka téléphone numéro ye 92 72 53 70 90 72 53 70 malidenw papisi taara bi ye alamisa de nin kalo in février kalo tile 6 san 2022 aujourd'hui bi ye don jumɛn a y'a fɔ kɛ aujourd'hui c'est le combien ah bi ye dimanche vous m'excusez billet dimanche de février kalo tile 6 san 2022 dimanche le 6 février 2022 ah bi dimanche jara bi dimanche man nɔgɔ bi dimanche man nɔgɔya bi dimanche man nɔgɔya ka bɔ suwa la ka se farabugu bi dimanche man nɔgɔya bon misɛn cɛ an bɛ kungo kolon kɔnɔ dɛ kungo kɔnɔ sogo kɔnɔ bɛ sogo sɔrɔ gansan k'a dun assalamu alaikum papisi b'aw bila yan